पेडण्यां ही कलाकारांची खाण म्हण फामाद आसा। देखून फुडल्या 6 म्हयन्यांत रवींद्र भवन बांदपाक सुरवात जातली अशें मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान उतर दिला। सगळीं जाणां एकठांय काम करीत जाल्यार उदरगत ही निश्चितपणान जातलीच ताणें म्हळें। पळयात, वयता थंय आमी अशेंच म्हणटात की पेडणेकार म्हणटात ते कलाकारांची खाण आनी पेडणेकारांक एक प्लॅटफॉर्म दिवप व्हेरी इम्पॉर्टंट। जेन्ना अध्यक्ष आनी सगळे टीम ह्या कार्यक्रमा खातीर येयले तेन्ना खरेंच बरें दिसलें। आमी वचत तेन्ना पळयता की सगळे जाण टोर्नामेंटाक येतात नाजाल्यार प्रोग्राम करतात, पूण हे गायनाची स्पर्धा ती पेडणे मर्यादीत हांगासर दवरून खूब बरें केलें हे देवस्थान कमिटीन। कित्याक आयज कलाकार आमचे आहा तांकां प्लॅटफॉर्म दिवपाक म्हणजे एक प्लॅटफॉर्म दिवपाची गरज आहा आनी ती आयज तुमी खरीच दाखोवन दिल्यात। म्हणजे गांवागांवांतले वाड्या गायक जे आहात तांकां खंय तरी एक चान्स दिल्यात तुमी हे स्पर्धे निमित्तान की तांकां परफॉर्म करूंक मेळटलें आनी लोकां समोर दाखोवंक तेंची कला दाखोवपाक मेळटली। तेका लागून खूब खूब तुमचे शुभेच्छा, तुमी हे कार्यक्रम घडोवन हाडल्यात म्हणून। कलाकार म्हटले खंय सदांच एक प्रश्न येता, आमचे पेडण्याचे रवींद्र भवन, पेडण्या रवींद्र भवन कितलीशींच वर्सां जाली, सगळें स्वप्न आमच्या पेडणेकारांचें रवींद्र भवन हें जायना। सो म्हाका दिसता ह्या टर्माक तरी म्हाज्या टर्माक रवींद्र भवन डेफिनेटली सुरवातूय जातली आनी कंप्लीटूय जातलें। कित्याक ऑलरेडी सगळो प्रोसेस जाल्लो आहा। आमी तुया गांवांत ह्यो हॉस्पिटलाच्या फाटल्यान 50,000 स्क्वेअर मिटर ऑलरेडी लँड आयडेंटिफाय केल्ली आहे, लँड ट्रान्सफराक गेल्लो आहा आनी बेगिनच विदीन 6 मंथ्स 6 म्हयन्या भितर फावंडेशन स्टोनूय तो घालतले। पूण आमी तो रवींद्र भवन एक डिफरंट वेगळे प्रकारे करता। म्हणजे नॉर्थ गोवा सावथ गोवा अजून तसो ना, पूण नॉर्थ गोवन ह्यो कंप्लीट वेगळे भाशेचो, म्हणजे भितर गुरुकूल, हॉस्टेल, परत ऑडिटोरियम, आउटडोर थिएटर, म्हणजे वेगळे म्हणजे जे कलाकारांक जे जाय थंयसर प्लॅटफॉर्म जे जाय म्हणजे आख्या गोंयांत खंय ना तशें आमी एक प्लॅटफॉर्म थंय तयार करूंक सोदता। म्हणजे ताका लागून येदो व्हडलो जागो आमी आयडेंटिफाय केला। प्रोजेक्ट बेगिनात बेगीन कंप्लीट आनी सक्सेसफुली कंप्लीटूय जातलो। आयज ह्या कार्यक्रमाक आमी दुसरो कार्यक्रम भाग म्हटल्यार सत्कार सोहळा हेचो आमचो रंगनाथ कलशाकर, म्हाजो पयलींच्यान मित्र सारको फ्रेंड। म्हणजे झेडपी जावच्या पयलीं आनी हांव MLA जावच्या पयलीं आमचे बरे संबंद पयलींच्यान। आनी जेन्ना तेचो टर्म सदांच म्हणटात म्हणजे गांवांनी जेन्ना डेव्हलपमेंट येता तेन्ना प्रत्येक टायमार आमदारारूच बोट दाखयतात, अरे आमदार हे करूंक ना, उदीक येवंक ना आमदार, लायट येवंक ना आमदार, प्रत्येक टायमार आमदाराक बोट दाखोवप जाता। पूण खंय तरी म्हाका रंगनाथाचो सपोर्ट कसो मेळटा, कित्याक खंय हे आतां फॉर एग्जाम्पल तुमकां खुर्च्यो जाले, म्युजीक इन्स्ट्रुमेंट म्हणजे सावंड सिस्टम जालो, हे वचत तो हांगाच तुमकां दिवंक ना, तो वचत ते देवळांनी आनी म्हणजे त्याच्या फंडान कितें मेळटा तितलो तो थंयसर करता। आनी डेफिनेटली म्हाकाय तो कन्सिडर करता एक इम्पॉर्टंट आहा, कित्याक कांयशे कशें आसता आपले आपूण करतात, पूण तो मुद्दाम म्हाका इंटिमेट करता, कॉन्फिडन्सान घेता। पूण म्हणजे म्हाजें जें काम आहा तेतून खंय तरी तेचोय म्हाका हातभार लागता, म्हाका सपोर्ट मेळटा, जेणे करून आमचे म्हणजे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह एकूच काम आसता, म्हणजे आमच्या लोकल लेवल म्हणजे सामान्य मनशाक मेरेन आमचे जे फॅसिलिटीज जे सरकाराचे ते कशे पेजे पावप, ते पावयता आसतना एकट्याच आमदाराची जबाबदारी नासता। आमदार वांगडा झेडपीची आसता, झेडपी वांगडा पंचायतीची आसता, सरपंच, सगळे कलेक्टिवली काम करीत जाल्यार म्हाका दिसता उदरगत ही डेफिनेटली जातली। एक म्हणटा तशी सादीशी एक सेवा कशी आमी केल्ली आसा। अजुनूय आमकां ह्या देवस्थाना खातीर खुबशे रिक्वायरमेंट आसा ते फुडें व्हरपाचे आसा। आतां CCTVचो प्रपोजल तुमचो म्हाजे कडेन आसा। म्हाका दिसता येताच्या काळात आतां कोर्ट आसा म्हणून आमी तें काम पूर्ण करूंक शकले ना, पण तरी आतां कोर्ट जाल्या उपरांत आमकां ते CCTVचे प्रोविजन करपाक मेळटलें। ऑलरेडी आमी प्रपोजल दिल्लें आसा। आणि हेच न्हू तर आमी प्रत्येक वाड्यार वचून किंवा ही अशी जी धाकटी देवळां आसात आमच्या आदरणीय MLAच्या अंडर म्हणटात तशी, कित्याक तेंचे सहकार्य आमकां सदांच लाभलेलें आसता। आमी ज्या जाग्यार वयतात थंय तेंचे केन्नाच पॉझिटिव्ह अप्रोच आसता आनी ते आमच्या फाटल्यान आसा म्हणून आमी खंय तरी आनी एक स्टेप फुडें वचूंक शकता। हे सगळे हांव तांकां श्रेय दिता, कित्याक आयज तेंचे आमकां भोवमल्ले अशें प्रत्येक कडेन सहकार्य लाभता म्हणून आमी ह्या असल्या धाकट्या देवळांचे कितें तरी रिक्वायरमेंट आसा ते फुलफील करूंक शकता। तुमकां आनी काय सांगूंक दिसता की बाकीचे जर तुमचे कसले रिक्वायरमेंट आसात जे आमी झेडपी फंडांतल्यान करूंक शकतात जाल्यार ते तुमी अवश्य घेवन येवचे।
आनी जास्त काय उलयना कित्याक आमचे आतां परिक्षक रावल्यात भजन स्पर्धा स्टार्ट जावपाची आसा तुमी म्हाजो येदो व्हडलो सत्कार एक्चुअली सत्कार करपा सारके अजून म्हाजे सत्कार हे जावंक ना अशें म्हाका दिसता पूण तुमी खूब बेगीन तो सत्कार करून घेतलो म्हाका अजुनय काय तरी खूब करपाचें आसा तुमी ती म्हाका तशीच संदी दिवची म्हाका तें काम करपाक मेळचें इतलें सांगता गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली.